Yo, what's up sa inyo guys? For today's vlog is ituturo ko sa inyo kung paano mag-delete ng page. Nahihirapan na ba kayo sa page nyo na sobrang dami tapos gusto nyo siyang i-delete? So, ito na ang solusyon sa problema nyo guys. So, panoorin nyo hanggang huli at ituturo ko sa inyo kung paano mag-delete ng page. Let's go! So, ang una nyong gagawin is pipindutin nyo itong tatlong dot sa dulo, sa itaas. At pindutin nyo yung page. Pindutin nyo yung page na gusto nyo i-delete. Tapos pindutin nyo yung switch. Tapos continue. Tapos dito sa taas, pindutin nyo yung tatlong dot ulit. Tapos hanapin nyo yung setting and privacy and settings. Pindutin nyo. Tapos page settings. Pindutin nyo rin yan. Tapos hanapin nyo yung access control. And pindutin nyo yon. Access and control. Tapos yan, deactivate and detection. Pindutin nyo yung delete page. Tapos continue. Tapos continue lang ulit. Tapos continue lang ulit. Scroll down. Tapos yan, lagay nyo yung password nyo dyan ng Facebook nyo. So pag nailagay nyo na yung password nyo dyan is continue. Continue nyo is continue ulit. Tapos delete page, pindutin nyo. Tapos yan na, balik na ulit siya sa Facebook nyo. Tapos na-delete nyo na yung page nyo. So yan lang, kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, comment, and share, and click the notification bell para updated kayo sa mga video i-upload natin. See you in next vlog.